Okay, so share ko sa inyo ito guys, no? Yung bagong update ni Facebook Meta kung saan ay pwede na nating ulit i-lock ang ating Facebook profile ngayong 2024. So dati guys ay kailangan pa nating i-change language yung settings ng ating Facebook profile para ma-access natin ang lock Facebook profile. At meron pa tayong ginagamit dati guys na mga VPN or virtual private network. So ngayong 2024 guys ay kahit hindi tayo gagamit guys ng VPN or mag-change ng language sa ating Facebook profile, ay kaya na nating ilock guys yung ating Facebook profile ngayon guys, ngayong 2024 guys. Okay? So ituturo ko sa inyo guys no kung paano nating ilock yung ating Facebook profile ngayong 2024 guys na hindi ginagamitan guys ng kahit anong technique guys no or diskarte guys. Okay? So share ko sa inyo guys. So ang una nating gagawin guys ay gagamit tayo dito guys ng Facebook Lite guys. Yan. So kung makita nyo guys no, ito yung Facebook Lite ko guys. So mamaya papakita ko rin sa inyo guys kung gumagana nga siya dito sa ating Facebook application na apps na ito guys. So unahin natin muna guys no yung Facebook Lite natin guys. So kasi guys dito sa Facebook Lite guys, kagabi ko lang din nalaman na meron na pala guys na meron na siya guys na feature na bagong update ni Facebook Meta guys na lock Facebook profile guys. Yan. So tuturo ko sa inyo guys no. So punta tayo dito guys sa Facebook Lite natin guys. Okay? So open natin 'yan. Yan. So ngayon guys, tuturo ko sa inyo guys kung paano natin i-lock yung Facebook profile natin guys. So punta lang tayo dito guys sa ating profile. Yan. So click natin yung profile natin. Yan. So kung makita nyo guys, yung Facebook profile ko guys, ito siya guys ay naka professional mode siya guys no. So ang gagawin natin dito guys ay off natin guys yung professional mode natin dito guys. Kasi guys kapag naka-on yung professional mode natin guys ay hindi natin guys ma-access guys yung lock Facebook profile guys. So available lang siya guys no sa mga hindi naka professional mode guys. Yan. So kailangan nating i-off yung professional mode natin guys. Kasi yung Facebook account natin na ito guys ay naka professional mode guys. So punta tayo dito sa ating tuldok na ito guys. Yung tatlong tuldok, click lang natin yan guys para mabago natin guys or ma-i-off natin guys yung professional mode natin guys. So kung makita nyo guys, ito yung professional mode natin guys. So ang gawin lang natin dito guys, click lang natin yan, tapos i-click natin guys yung magpatuloy guys or continue guys. So click natin yan. So pagka-click natin guys ay ito yung lalabas guys no. So kailangan nga nating i-off yung professional mode natin. So click lang natin guys yung off. Yan. So click lang natin guys yung isara guys. Yan. So yan na siya guys no. So wait lang pala guys no, ibalik ko muna guys sa professional mode natin guys no. So click natin yan. Tapos i-on natin guys yung professional mode natin. Papakita ko sa inyo kasi guys sa professional mode guys ay walang feature na lock Facebook profile guys. Yan. So click ko lang magpatuloy. Yan. Tapos back tayo guys. So dito tayo ulit guys no sa professional mode guys. So kapag naka-professional mode yung Facebook profile natin guys ay hindi natin ma-access guys yung lock Facebook profile guys. So papakita ko sa inyo guys. So click natin guys yung tuldok na ito. Yan. So pagka-click natin guys ng tuldok, kung makita nyo dito guys sa options natin na ito guys ay wala siya guys feature guys na lock Facebook profile guys. So para magkaroon tayo guys ng lock Facebook profile guys ay kailangan nating i-off guys yung professional mode natin guys. Yan. So i-off natin yan guys. Yan. So final na ito guys no. So click natin guys yung magpatuloy or continue. Yan. So click natin guys yung off. Yan. So napakita ko naman sa inyo guys no na walang lock Facebook profile na feature guys kapag naka professional mode tayo guys. Yan. So ngayon guys, yung Facebook profile natin guys ay hindi na siya guys naka professional mode guys. So ipapakita ko sa inyo guys kung nandoon na ba yung feature guys na lock Facebook profile guys. So kung makita nyo guys, wala pa ito siyang lock guys. So papakita ko sa inyo guys no. Click lang natin guys yung tatlong tuldok na ito. Yan. So click natin yung tatlong tuldok. Yan. So pag click natin guys ng tatlong tuldok guys, makita na natin dito guys na mayroong dumagdag guys na lock
Facebook profile guys or i-lock ang profile guys. So ngayon guys, itatry natin guys no kung totoo nga ito guys yung update guys na Facebook lock profile guys. So click lang natin guys yung i-lock ang profile. Yan. So pagka-click natin guys ng i-lock yung profile ay ito yung lalabas guys no. Yan. So alam naman nyo guys no na dati guys ito yung lumalabas guys dati kapag i-lock natin guys yung Facebook profile natin guys. So i-click lang natin sa baba guys yung i-lock ang iyong profile. So click natin yan. So pagka-click natin yan guys ay refresh lang natin guys no. Yan. So lumabas na siya guys no yung update guys na nilock mo ang iyong profile. Yan. So click natin guys yung okay. Yan. So pagka-click natin guys yung okay guys ay ito na yung resulta guys no. Nakalock na guys yung Facebook profile natin guys. Yan. Nilock mo ang iyong profile. Yan. So try nating i-view as guys no. Click natin yung view as. So tignan bilang. Yan. Yan. So ito na yung result guys no kapag titignan ng ibang tao yung Facebook account mo guys. So meron na tayo dito guys na Facebook na Facebook profile guys na nakalock guys no. Yan siya guys. Yan. So nakalock na guys yung Facebook account ko guys. So wala nang makatingin sa aking Facebook profile kasi naka-secure guys yung privacy niya guys. So sa mga mahilig mahilig i-privacy yung Facebook account nyo guys ay suggest ko sa inyo to guys yung Facebook lock na bagong feature guys ni Facebook guys. So pwede na niyong gamitin guys no. Yan. So kasi dati guys ay tinanggal ito siya guys yung tinanggal itong ganitong feature guys no. Naging available lang ito guys sa India sa ibang bansa guys no tulad ng mga India guys. So ngayon guys ay bumalik naman guys yung feature ni Facebook Meta guys na lock profile guys. Yan. So i-click natin guys yung umalis or mag-exit tayo guys. Yan. So ganun yun siya guys no. So baka magtaka kayo guys na walang feature kayo guys na ano guys. Baka magtaka kayo guys wala kayong feature guys na lock Facebook profile guys. So ang gagawin lang nyo guys, i-off ninyo guys yung professional mode nyo guys kung gusto niyo guys i-access guys yung Facebook profile lock guys no. Yan. So hindi ko lang alam guys no kapag meron na kayong ganitong feature ni Facebook Meta guys na lock Facebook profile guys. Kasi sa akin guys ay nagkaroon na ako guys ng lock Facebook profile guys. Okay? So kailangan nating i-off guys yung professional mode guys para ma-access natin guys yung lock Facebook profile guys. Kasi kapag naka-professional mode tayo guys, uulitin ko guys no, ay hindi nyo guys ma-access guys yung lock Facebook profile guys kasi naka on guys yung professional mode natin. So kailangan nating i-off guys no para ma-access natin guys yung lock Facebook profile guys. Okay? So okay na tayo dito guys. Napakita ko naman sa inyo guys no. At papakita ko rin sa inyo guys na yung account ko na ito guys ay bagong gawa lang ito guys no. Ngayong 2024 ko lang to ginawa guys at nagkaroon na siya guys na feature na lock Facebook profile guys. So papakita ko sa inyo guys no na yung account ko guys ay bago ito guys. Bagong gawa to guys no ngayong 2024 lang siya guys. Yan. So ngayon papakita ko sa inyo guys kung kailan ko ginawa yung Facebook account ko na ito guys. Yan. So punta lang tayo sa tatlong lines natin na ito. So pagka-click natin yan guys, i-click lang natin guys yung settings na ito guys. Yan. So pagka-click natin guys, ay ito yung lalabas guys no. Pagka-click natin guys ng settings natin guys. So dito sa baba guys, nandito tayo guys ngayon sa settings at privacy guys. Settings and privacy guys. Ngayon para malaman natin guys kung kailan natin ginawa yung Facebook account natin na ito guys ay scroll natin pababa guys no. Scroll natin pababa. Tapos hanapin lang natin dito guys yung i-access ang iyong information guys. Yan. So pag-click natin guys ng i-access ang iyong information guys, ay ito yung lalabas guys no. Yan. So ito yung lalabas guys. So dito sa pinakababa, hanapin lang natin dito guys yung ang iyong information guys. Or i-click natin ito guys yung personal na information guys. Yan. So click natin yan guys. So dito guys pagka-click natin guys ng personal na information guys ay makikita natin dito guys kung kailan natin ginawa guys yung
Facebook account natin guys. So kung makita nyo dito guys, nandito yung date guys kung kailan natin ginawa guys. So February 8, 2024. So ibig sabihin guys ay bago lang ito guys yung Facebook account ko na ito guys. Pero nagkaroon ako guys ng lock Facebook profile guys. Okay? So ngayon guys, okay na tayo dito. So back tayo yan. Back tayo na dyan. Back lang. Yan. So pagka back natin guys, itatry naman natin guys no. Itatry natin guys yung Facebook application guys. So labas tayo. Yan. So sana guys dito sa Facebook application guys ay meron ganitong picture guys no. Yan. So punta tayo guys ngayon sa Facebook application. Kasi una kong nakita guys dito sa Facebook Lite guys. Hindi ko lang alam dito guys kung meron ding ganitong feature guys. So try natin. So pasok tayo dyan. So wait lang guys no. Yan. So nandito na tayo guys sa ating Facebook account guys. So ang kaiba lang ito guys ay nasa Facebook application na ito guys. Yung kanina guys ay nasa Facebook Lite. So ngayon guys, punta lang tayo sa profile natin. Titignan natin guys kung merong available na lock Facebook profile din guys dito sa Facebook application guys. Okay? So kung makita nyo guys, yung ating profile guys ay naka-professional mode guys no. So kapag naka-professional mode yan siya guys, so hindi natin ma-access guys yung Facebook lock profile guys. So ang gagawin natin guys, kailangan natin siyang i-off yung professional mode kasi ito guys, yung account ko na ito guys ay naka-professional mode ito siya guys no. Yan. So papakita ko sa inyo guys no, titignan nga natin kung merong professional mode dito. Professional mode or lock Facebook profile guys no. Titignan natin kung merong picture guys na lock Facebook profile guys. Yan. So wala siya guys no. Kahit hanapin natin dito guys, walang lock Facebook profile guys. Yan. So wala siya guys. So kailangan natin guys para maglabas guys yung Facebook lock Facebook profile lock guys na picture guys, kailangan natin guys i-off guys yung professional mode natin na ito guys no. Yan. So kailangan natin ma-off yan siya guys para lalabas guys yung picture guys na Facebook profile guys no. Yan. So kailangan natin i-off. So try natin i-off guys no kung lalabas guys yung picture ni Facebook Meta guys na Facebook profile lock guys. So click natin yan. Yan. So continue lang natin guys no. Yan. So click lang natin guys yung turn off. So sa akin kasi guys, gusto ko na ring i-lock guys yung mga Facebook account ko guys no, para guys magkaroon guys ng Facebook profile lock guys. Kasi dati guys, kahit tinanggal nila guys yung kanilang feature guys na Facebook profile lock guys ay nandun pa rin guys yung feature nila guys na Facebook lock profile sa ating Facebook profile guys. Okay? So i-click natin guys yung close na ito. Yan. So papakita ko sa inyo guys no. Yan. So click natin guys yung close. Yan. Yan. So ngayon i-refresh natin. Yan. So ngayon guys ay naka-off na guys yung ating naka-off na guys yung professional mode natin guys. Yan. So kung makita nyo guys, hindi na naka-on guys yung professional mode natin guys. So kung makita nyo guys, ay nandito na guys yung lock profile na ito guys. So ibig sabihin guys, available siya guys sa Facebook Lite at dito sa Facebook application niya guys. So click natin guys yung lock profile. Try natin guys kung gagana siya guys. Back muna tayo guys. Yan. So i-click natin guys yung lock profile na ito guys. Yan. Yan. So gumana nga siya guys no. Lock your profile. So try natin dito guys sa Facebook application ng Facebook. Yan. Yan. So gumana siya guys no. You lock your profile. Only your friends can see the photos, posts, and stories on your profile guys. So click lang natin guys yung okay. So titignan natin guys no. So refresh lang natin guys. So click natin guys no. Tignan natin bilang or tignan natin or view as guys. Yan. View as natin guys no. Try natin guys. Yan. So kung makita nyo guys no, naka-activate na guys yung Facebook lock profile sa ating profile guys. Yan. So kung makita naman nyo guys, Mike lock his profile guys. So ibig sabihin guys ay gumana guys no. Gumana guys yung picture nila guys sa Facebook Lite at dito sa
Facebook application nila guys. Okay? So maring meron na kayong ganitong update ni Facebook guys, no, kung saan ay pwede na nating ulit i-lock ang ating Facebook profile. So sa mga Facebook user na gustong i-secure ang kanilang privacy at Facebook profile, ay pwede na niyong i-lock ang inyong Facebook profile. Okay? So I hope na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Maraming salamat guys sa panonood and God bless sa inyong lahat guys.